ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, хуш омадед ба канали Бохтасти. Подписчикони азиз, мо имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қимсангир, колхози коммунизм. чун ҳар вақта кам тарамоша баҳри подписчикон навор мекунем. иншоалло ки навор хуб мешавад. хуш навора то ахира тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии кори моай, лайкотона бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписаться кунед. иншоалло ки мо дар ҳаққи ҳамаи шумо канали Бохтасти, дар ҳаққи шумо дуогӯем ки подписчикони мо дастгирӣ мекунанд. аввалаш худо дастгири шумо пешравии кори мо шидестай. мо аз шумо ҳамаи як шумо миннатдорем. баракат дар ҳаёти зиндагӣ ризқи насиб гардонад. навора тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед, лайкотона бизанед. подписчикони азиз, мо сар менем навора аянми ғанаҷини шведи 20,000 сомон мегаст. 3 моҳа мега бихар рафтагия. бародарам хеле гуфтеса. 3 моҳа бихар рафтагия. мол базеба 17,000 сомон кардай надода. яке синава пари хубам дорад, чӯчакҳои дароз хушрам доштааст. чӯчои нағз дорад. хушу тамошои подписчикони азиз, лайкотона баҳри ҳамин навори мо бизанед. иша 20,000 гуфти, иша чанд гуфти? 18,000. иш 18,000 сомон муомила дорад. иша молаки нағз дорад, бародарони азиз, барои мол кардан. подписчикони азиз, ана ин молам иш чанд моҳа буғиздай? 5 моҳа буғиз любой духтур табёр даст. бародар мега ки духтур биёре барои боварӣ кардан то проверка кунад, 5 моҳа буғизад. иша чанд пул гуфти? 17,000. 17,000 сомони одами бозорай муомилаи нағз мекунад. касе харидор боша, иншоалло ки ҳозир рақамои бародарам мегирем, метавонам ки занг бизанам, харидорӣ кунам. муомилаи нағз дорам. ҳар сеш молои нағзан дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, то қатоқарам фурӯхта мешаванд. касе да чӣ хеле махлубам, хеле занг бизанам, харидорӣ кунад. номеро телефонта бигӯ. 887 887 13 52 52. барои ба ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. рақамҳои ҳамин соҳиби молай ҳар сешон молакҳои базеб ҳастанд. хуш тамошо кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, шахсан худам як паре рӯза 2 рӯз пеш як ғанаҷини шведиро мондам. 5 моҳа гузаштагӣ буд буғизиш. 24,000 сомон гуфтем. доставка дорад, муомила дорад. бародаро хела комментариё донастанд ки беинсофӣ мекуне, войма мекуне, на худтона баланд мегӯед. бародарони азиз, мол овардам дар молбозори анами Қимсангир 100 сомон кам 23,000 сомон фурӯхтумаш. агар амро касе канал савдо мекард, аввалаш худо арзонтар медонида ки ҳамин ма гуфтам, қасам хӯрдам ки ба худо қасамай ай каналҳои мо ҳозир бозор қимата бовар накардам. бародарон беинсоф гуфтаме ки аввалаш парвардигор молои хуб дар бозор нархи хуб савдо мешавад. мо ки ба хотири подписчикомо навор карда гидем, лекин иншоалло ки ма фурӯхтум мола 100 сомон кам 23,000 сомони савдо шид. подписчикони азиз, як сарғанаҷини 15,000 мега 13,500 кардам барои боқидан. моли зур дар корпус хуб дорад, барои боқидан стохони нағз дорад. ака сафар бегира, чанд гуфти? ина 14 мега муомила. ера 14,000 мега муомила дорад. ягон чӣ пурсид бозор? бозор 13,000 карда надода. бародарон 10,000 мега муомила дорад, молаки нағз дорад. чанд сум кард бозор ира? 9,000 да надода, молаки шветаки фасонат бегисалаша 10,000 мега 9,000 да надода ираш. ана ин мола моли базебакае, моли базеби хушу 13,000 сомони муомила дорад. 11,400 сомон надодаш, моли нағз дорад. мусалачаи фасонат. подписчикони азиз, ана мола 40,000 гуфтаи ҳоҷӣ. хулоса 29,500 сомони савдо шида, узиш кардан ки сир буромадай. савдош гашта сози 26,000 сомонош кардааст. 540 кило ма? 540 кило живой вес шумадаги. моли нағз даст ки оригинал мол. ширӯне ки ман. бихатшара 11,400 сомони кардааст. 12,000 пургиша мегем як чи фуро кортон бу чад негуфтааст. молаки барои алафхир, барои боқида, барои сарзамин 11,400 сомон кардааст. подписчикони азиз, мола 12,800 сомон сар карда надор, ҳоз 12,150 сомони савдо шуд. خوش اهمیت بده نخنم مولا کی نغزن مول علافخر نک سویکای نغزن داره مول خوب است. подписчикони азиз, ана мол 15,000 сомони мега муомила дорад. худоси мол бастагӣ беди, бародар моли дигар дошт, нав ина у молоро фурӯхти молои дигари та. молоро фурӯхт, нав омад хапид мол мекид, ҳақиқат моли базеба иншоалло нақша нархи даст наст муфити дигар моло қимат нест, ҳамин нархш
معامله خوبه مینا ایشالله برادر. نمره تلفن تا میگو 200 100 240. با همین رقم میتونید زنگ بزنید خریدار کنید برادر. آدمی بزرگ ایشالله معامله خوب میکنه، بچه با معامله خودش یا چی طوریش ایشالله که میفروشه. مولشا موقعی نغز برادر این از برای باقیدن. حتیشون زنی مال زور بدن که صاحبش نکتی پرسنت که چند سوداشی به هر مال پاچه بلند بخواه برای باقیدن. برادر از خشت و تماشا کنید به خچره بازه. چند پول گفتی را؟ 14000 تومان معامله داره. بازار چی پرسی؟ 13 کیسانه مال خشرو بود. مال که بازار 13000 تا نداده است. پاپیشکان از این یک سر به خشه فسونک به هر مال که زودورا که بازه 14000 گفتی 14000 معامله داره. بازار چی پرسی؟ 13200 تومان کرده نده مال که نازه برای سورت خوبه. نمره تلفن تا بگو 904 48 دتانول. پاپیشکان از به همین رقم میتونه زنگ بزنید خرید کنید برادر. آدمی بزرگ معامله خوبم ان شاء الله میکنه. معاملهش هم کم ترش مده کسی زنگ بزنه خرید کنید معامله میشه ان شاء الله. کردن همین گفتگیش نده که یک بلوش هم میتیش. پاپیشکان عزیز یک سرمایه که فسونه ذات خوب 14450 تومان نداره. 16000 گفته معامله داره 14450 تومان نداره. ذات خوبه برادر عزیز. واجب مال نغز میگیره فقط مال خوب میگیره نفسش. گوجی شویر هم باشه بخرم چه رک باشه نغز فقط ذات چه میگیره. اینا کاجه کشتگه نمی. پاپیشکان عزیز مال فربه کیلو برکش بقای کلان 52 سوداش است روز جوای وست تا 53 خوب شم گرفتن. اکثریت مال 52 سوداشیدن. مال خدا راستی همین روز مال نظر به هر هفته نه کمتر نقش قیمت‌تر نوی اخر سنگیده. پاپیشکان عزیز انا می مال ببینه خوش و اهمیت به حد مال که زودار خشروای 12000 میگه 11650 تومان نداده. اینه که ذاتش ذات خوبه عزیز. ببینه نرخ نوارش خیلی نرخ مال خوب دست فقط مال که بازه. پاپیشکان عزیز یک سرغنجه نو زایده 15000 تومان میگه معامله داره. نوش کجش مال کلان فروخت به خوش فروخت بردار نه غنجه نه خپی. ولی بازارم یگان چی نپرسه است. نه اینا پرسپول سرشی 15000 معامله داره. خشوته مال که نغز داره که. الان می هر دوشو 31800 سودا داشتن. پاپیشکان عزیز ما یک سر تکه افغانی پاکستانی را نوار میکنیم. ببینید چه خیلی وضع باید 6000 میگه 5000 دا ندادهش 5000 پیسه ندادهش. اینم مودش 14000 میگه کتی بیچاکش 3500 دا ایش هم نداده. اینا 5000 دا نداده نارینه شه. نخشو تماشا کن پس بیچاکش. پاپیشکان از اینا 5000 میگه 4200 150 کردن نبوده. این افغانی علارا شدگی بوده. مثلا پاکستانی نیست نه که اینا پوچه بلندگی سوده. چند سال باشه؟ چند ساله باشه؟ 2 سال مال بوده. 2 سال باشه کلام میشه با. خشو تماشا کنید یک کارو داره. برای تربیه کم بده خودش نمیگه. پاپیشکان از اینا به خاطرش به خاطر نمیو 12000 تومان معامله داره. این میدانش 9000 معامله داره. هرچند زودداری خوبه. این میدانش 9000 معامله داره برادر عزیز. هرچند مسلچه چند ماه 2 ماه 10 روزه مسلچه داریم ولی نه. روشن قینا کلانش 4 ماه شده 12000 معامله داره. اما رقمات تلفن داده قبول 93 811 05 پاپیشکان از معامله کامل میتونه زنگ بزنه خرید که این برادر همین کافوز کمیز ما هم خرید بزرگ کسانی که به همین بزرگ خریدن میتونه که زنگ بزنه خریداری کنه. همین 8000 دا نداده. هاش یگانش بلوش میگم میتی برادر از این 12000 صد کم 11000 کنه که هرچی مولای سرداری خوبه. مولای خیلی پراستای مول نیست مسابقه نغز میتونه ملاقات نغز برسه. پاپیشکان عزیز و گرامی در همینجا با شما خداحافظ میگم. تو نورو یاد خداحافظ. خدا همت نگهبان شه برای کار سربلندی خانوادگی نصیب روزگار برکت رزق روزیتون زیاده گرداند. تو نورهای آینده خداوند
یار مددگارتون میشم. برادران عزیز دستگیرتون نفرمایید، لایکتون رو بر کانال ما بزنید. ان شاء الله که ما در حق همه شما دعا کنیم. خدا براتون